दया क्षमा शांती रासी उल्लासे वेला आता स्वामी सुखे निद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा चिन्मय हे सुख धाम जाऊन पहुडाये कांता अलक्ष उन्मनी घेऊन लाजू करुष्यला बाबा लाजू करुष्यला निरंजने सद्गुरु स्वामी निजवीर शेजेला आता स्वामी सुखे निद्रा करा अवधूता बाबा करा साईनाथा चिन्मय है सुख धाम जाऊन पहुडाये कांता सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त।